वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलिसा ब्लॉग। आम फास्ट टाइम तो आम चिलिका बाहर कितनी खुशी देखी पार्थ मोर फास्ट टाइम जेहेतु मोर चिलिका भुवनेश्वर टू चिलिका केमी मो बाट सफर केमी कौन कटिला आपण मैंने देखु कौन घरे गले चलू आम सब आज जेहेतु आम पहली रज आपण मैंने तो जानते आज पहली रज देखो ना मौसम बहुत सुंदर अच्छे पहाड़ बाट सारा तो एत सुंदर सुंदर दृश्य देखी देखी तो आम नवीन बाबू आ नवीन बाबू ना मतलब आ मुख्यमंत्री ना अत्याधिक भाविदेवे ना आपण मैंने मुझे क्लीयर कर दूसरी तो मौसम टा भी बढ़िया आसचे ये हूँ आमर भुवनेश्वर टू चिलिका जीवा बाट आम तो प्रथम बाट ही जानी नथिलु पचरी पचरी चलिलु बाट केते पाखर पहाड़ मु तो सतर के ही देखी नी तो सुंदर सुंदर जगह फर्स्ट टाइम पे देखिली आपण माने केते थर चिलिका जाइछन मते कमेंट जरूर कहिवे चिलिका कहा क्या घर है तो चिलिका जगह बहुत बढ़िया लगिला भी देखो मु चिलिका जाकि कौन करी बाट सारा तो किसी भी आपण मैंने भी केवे भी जदि सफर करेंगे ना चिलिका तो फाइनल पानी तो कंपलसरी नहीं के आसबे कारण ये पानी ही मिलू ना बाट सारा खाली ओनली गाड़ी 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 पहाड़ पर्वत आ किछि ही नहीं बहुत कष्ट रे पानी टिके मिलला आउ कौन खबर आपण मैंने भी टिके जड़ेबे मते तो जानी देखो तो फाइनली 2 घंटा अढ़ाई घंटा लगे आमको पहुँचा फाइनाली आम चिलिका यहाँ हूँ समुद्र कूल देखो एला चिलिका पहुँची गलु केते घंटा 3 घंटार रास्ता पर आम फाइनाल पहुँचलु एबे जीवा से टिकेट काउंटर कौन के बोटिंग केमी कौन आमर माँ काली जाई अच्छा समुद्र मझिरे माने सेठी जाबे बोटिंग रे हबे पड़िबो ना देखो माने कूल रे भी मिनिमम 10-11 फुट रो पानी रहउजी कूल भी बहुत गभीर देखो माने किछि ही देखा जाउनी किछि देखा जाउनी मते तो छाड़ टिकेट काटी चलु गोटे बोट हूँ 1600 टंका 1800 टंका पड़ला आम 9 जन जाइछु नका 200 पड़गला एबे सफर आम स्टार्ट है जय माँ काली जाई व्यू देखो खाली बस डर तो बहुत लगी था फास्ट टाइम जेहेतु डंगार बसबार मोर ना मुझे ही बस नी यहाँ मोर फास्ट टाइम डंगार बसवा सुंदर तो लगु था कितनी सुंदर व्यू आसे पाखर अगाध गात जहाँ को कहते मैंने कात ही पाए ना ये पानी एते पानी आपन को डर लगे ना नहीं केबे देखो कि अवस्था आमर एते पानी डंगार पानी लिकेज हो मु तो प्रथम पूरा डरी गली कौन ही हम कौन कर जेहेतु आम आसु ठाकुराणी दर्शन करने जहाँ भी है जीव ना तो चिलिका समुद्र कूल रो ठाकुर पाख आसवाई मिनिमम तो 1 घंटा लगिगला आम समस्त को 1 घंटा लगिला आसवाई आने पारे केते बाट
ଆମକୁ ତ କହିକି ଆଣିଲେ 2ଟା ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ। ଆପଣ ବି ଯେବେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କନଫର୍ମ ହେଇକି ଆସିବେ 2ଟା ଜାଗା ଆମକୁ ନେବେ କି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମକୁ କହିକି ଆସିଲେ 2ଟା ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଓନ୍ଲି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଜଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ସେଟାକୁ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ମୋ ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଚିଲିକା ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଅଛି, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ, ଉଠାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଥିରେ ସେ ଡରି ଡରିକା ବନା କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିବେ। ହେଉଛି ଆମର ୱାଟର ବହୁତ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି ଚଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପାଣି ସୁଅରେ ଏତେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମକା ଗୋଟା 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅଛି। କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଫିର ବି 30 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଖାଏ, ତ ମୁଁ ତ କମ୍ପଲସରି ହେଉଛି ଲସି ଦେଖିକି ଏତେ ଗରମ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ତ ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବହୁତ ସାରା ମୋତେ ଲସି ୟମି ହେଇଥିବ, ମସ୍ତ ବନେଇବେ ଦେବେ। କିଛି ନାହିଁ, ଦହି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଜଷ୍ଟ ଆମର ବନବିଟା ଟିକେ ନଡ଼ିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନଡ଼ିଆ ଟିକେ, ବାଦାମ, ବନବିଟା, ବାଦାମ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ। ଏଇଆକୁ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଲସି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିବେ, ଏଠି ଭୁଲରେ ପିଇବେନି। କ'ଣ କରିବି, ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଗରମ, ଯେଉଁ ଖରା, ତ ଥଣ୍ଡା ତ କିଛି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ବନବିଟା ବି ଟିକେ ନେବ, ସେମିତି ସଇଲା। କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିଲି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିବ, ଫିର୍ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏତେ ବି ଖରାପ ନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଗରମକୁ ଲସି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ, ମୋର ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ଭୋକ ମୁଁ କ'ଣ କହିଯାଉଛି। ଖାଇଲୁ, ଖାଇ ପିଇକି କିଛି କିଣାକିଣି ନ କରିକି ସିଧା ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମ ବୋଟ୍ରେ। କହିଥିଲି ମୋର ମକା।